Hermanos, al iniciar nuestro estudio del capítulo 14, es importante notar que Jesús todavía está en el aposento alto con sus discípulos, celebrando la Pascua, pero esta Pascua había sido una Pascua muy diferente. As we begin chapter 14, it's important to note that Jesus is still with his disciples in the upper room. They are celebrating the Passover meal, but this Passover was very, very different. Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que antes y durante la comida, los discípulos discutían sobre quién era el mayor. Matthew, Mark, and Luke make it very clear that before and even during the Passover meal, they were squabbling about who was the greatest. Luego Jesús asume el papel de esclavo y les lava los pies a cada uno de ellos. Then Jesus takes on the role of a slave and he washes each and every one of their feet. Enseguida Jesús les dice que uno de ellos lo iba a traicionar. And then Jesus mentions that one of them would betray him. Y finalmente Jesús sacude su mundo, el mundo de los discípulos, diciéndoles que Él los iba a dejar. And finally Jesus shakes their world by telling them that He would be leaving them. Estos hombres adultos están comenzando a sentirse extremadamente ansiosos y temerosos. And these grown men are beginning to feel extremely anxious and extremely fearful. Jesús va a calmar sus temores, pero lo va a decir de una manera muy inusual. Jesus is going to calm their fears, but he's going to do it in a very, very unusual way. Leamos los versos 1 al 3. Dice: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. He llegado a apreciar estas palabras de Jesús más que nunca. I have come to appreciate these words of Jesus more than ever. A veces las leemos sin pensar realmente en su significado profundo. And sometimes we read them without realizing how deeply profound they are. Una vez más, Jesús le informa a sus discípulos que los iba a dejar. Once again, Jesus informs his disciples that he will be leaving them. Les dice que iba a regresar a la casa de su padre para preparar, dice Jesús, un lugar para ellos. He tells them that he will be returning to his Father's house and that he was going to prepare a place for them there. Pero Jesús también les dice a sus discípulos que iba a regresar por ellos para llevarlos a vivir con él en una casa que él les habría preparado. Jesus also tells his disciples that although he must leave them, he will return for them and take them to live with him forever in a house that he had prepared for them. Para poder verdaderamente apreciar estas palabras de Jesús, tenemos que dar un paso atrás y recordar lo que había ocurrido en el aposento alto. For us to truly appreciate these words of Jesus, we need to take a step back and recall what had taken place in the upper room. Durante el Seder de la Pascua o la comida ceremonial tradicional de la Pascua, el anfitrión, en este caso Jesús, guiaba a sus invitados a beber 4 copas en diferentes momentos de la cena.
You see, during the Passover Seder, or the traditional ceremonial Passover meal, the host, in this case Jesus, would lead his guests through the drinking of 4 cups at 4 different times. Eran similares a un brindis, si puedo decirlo así. Pero cada uno recordaba algo muy importante que sucedió la noche antes de que Dios liberara a su pueblo de la esclavitud en Egipto 1300 años antes. They were very similar. The taking of the cup, it was very similar, let's say, to like a toast. But each one recalled something very important that happened the night before God liberated his people from their slavery in Egypt 1,300 years before. La primera copa era la copa de la santificación. The first cup was called the cup of sanctification. La segunda copa era la copa de las plagas. Recuerde, durante la Pascua están recordando su liberación de la esclavitud en Egipto. You see, the second was the cup of plagues. But don't forget that during the Passover, they are remembering their liberation from slavery in Egypt. La tercera copa era la copa de la salvación. The third cup was the cup of salvation. Y la cuarta copa era la copa de alabanza. And the fourth was called the cup of praise. Bebían las primeras 2 copas durante la cena de la Pascua y la tercera y la cuarta copa después que habían comido. They drank the first 2 cups during the Passover meal and the third and fourth cup after they had eaten. Después que habían comido, los otros 3 escritores de los evangelios nos dicen que Jesús bebió la tercera copa, la copa de la salvación. Lo bebió con sus discípulos. Sometimes after they had eaten, the other 3 gospel writers tell us that Jesus and the disciples drank the third cup, the cup of salvation. Después de la tercera copa, Jesús hace algo que ningún judío se había atrevido a hacer. After the third cup, Jesus does something that no Jew had ever dared to do. Se aparta de la liturgia tradicional que los judíos habían estado siguiendo al pie de la letra durante la mayor parte de 1300 años. He veers from the traditional script that the Jews had been following to the letter for most of 1,300 years. Jesús, hermanos, escuchen por favor, levanta la copa de la salvación y les dice a sus discípulos estas palabras. Lucas 22:20. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Jesus lifts up the cup of salvation and he tells his disciples these words from Luke 22:20. This cup is the new covenant in my blood that is poured out for you. No solo, hermanos, se desvió de la tradicional liturgia de la tercera copa, sino que lo hizo de una manera tan inesperada que debió haber dejado a los discípulos completamente atónitos. Not only did he veer from the traditional script of the third cup, but he did so in such an unexpected way that it must have left the disciples completely perplexed. Y la razón es porque tenía algo que ver de cómo alguien le pidiera la mano a alguien más para matrimonio. You might be surprised to know that it had something to do with a marriage proposal. Para poder apreciar esto, vamos a considerar un poco el trasfondo histórico. To be able to appreciate this, let's consider a bit of historical background information. Matrimonios en el antiguo Israel eran arreglados por los padres. Marriages in ancient Israel were arranged by the parents.
Típicamente el joven y su padre iban a la casa de la joven y llevaban 3 cosas. Typically, the young man and his father would go to the young woman's house and take 3 things with them. Primero, llevaban el ketubá, el contrato de boda. Ketubá simplemente quiere decir algo escrito. They would take first the ketubah, the wedding contract. Ketubah simply means something written. En segundo lugar, llevaban un odre o un frasco de vino. Then they would either take a wineskin or a bottle of wine. En tercer lugar, llevaban el precio o el pago por la novia, o sea, ¿es la dote o el dote? Dote. And then in third place, they would take the price of the payment for the bride, or the dowry. Entonces, se llevaban las 3 cosas. They would take these 3 things. Enseguida, el padre de la muchacha se sentaba alrededor de una mesa y negociaba el precio matrimonial por su hija con el papá del joven. Next, the girl's father would sit around the table and negotiate the marriage price for his daughter with the young man's father. Tener que dejarla ir era una gran pérdida para la familia. Having to let her go was a great loss for the family. Después de las negociaciones, el joven le pedía la mano a la joven según las costumbres judías de esa época. After the negotiations, the young man would ask for the young woman's hand according to the Jewish customs of that time. ¿Y cómo eran? How were they? Primero, el padre llenaba una copa con vino y se la entregaba a su hijo. First, the father would fill a cup with wine and he would hand it to his son. Enseguida, el joven con la copa de vino en sus manos le decía a la joven, esta copa es un nuevo pacto en mi sangre que te ofrezco. Next, the young man with a glass of wine in his, the cup of wine in his hand, would say to the young woman, this cup is a new covenant in my blood, which I offer to you. Al pronunciar esas palabras, lo que él le estaba diciendo a la joven era esto: yo te amo, te entrego mi vida. ¿Quieres ser mi esposa? Now, by saying these words, he was telling that young woman, I love you. I give you my life. Would you be my wife? Después de pronunciar estas palabras, le ofrecía la copa a la joven. After saying these words, he would offer the cup to the young woman. Si ella estaba dispuesta de casarse con él, ella no tenía que decir ni una palabra. If she was willing to marry him, she didn't even have to say one word. Solo tenía que beber de la copa y devolvérsela al joven. All she had to do was take a drink from the cup and then give it back to the young man. Después que los dos habían tomado de la copa, los padres firmaban el contrato, que ahora sí llegaba a ser un documento legal o un ketubá. After the two drank from the cup, both the fathers signed the contract that now became a legal document, or the ketubah. Y de ese momento en adelante, los dos eran considerados legalmente casados. And from that moment on, the two were considered legally married. Y aunque no habían consumado su matrimonio, sobre una carta de divorcio podía anular el ketubá. And although they had not consummated their marriage, only a divorce letter could nullify the ketubah. Después que se firmaba el ketubá, llegaba el momento más difícil para los novios. After the ketubah was signed, then came the most difficult moment for the young man and the young woman. Enseguida, el joven volteaba a ver a la joven
y le decía que él iba a tener que irse a la casa de su papá para construir una casa para ella, pero que ella no iba a poder ir con él. The young man would turn to his bride and tell her that he was going to go to his father's house to build her a house, but that she wasn't going to be able to go with him. Pero le prometía que cuando él terminaba de construir la casa, regresaría por ella para celebrar la boda y llevársela a la casa que él había preparado para ella. But he promised her that when he finished building their house, he would return and take her to be with him back to the house at his father's place that he had prepared for her. No era inusual que este lapso de tiempo durara un año y aún más. It was not unusual for this period of time to last a year or even more. Y era durante este tiempo que la novia esperaba pacientemente por su novio. And it was during this time that the bride waited patiently for her groom. De vez en cuando recibía información sobre su nueva casita. From time to time she would receive updates about her new little house. Ya pusieron los cimientos. They had already laid the foundation. Ya levantaron las 4 paredes. They had already lifted up the 4 walls. Ya colgaron las puertas. They had already hung up the door. El techo está casi completo. The roof is almost complete. Y con cada una de estas noticias se emocionaba más y más. And with each update, she became more and more excited. Sin embargo, habían días que ella se desanimaba. However, there were days where she became discouraged. Tal vez se cumplía el aniversario del año que él se había ido y él todavía no regresaba por ella. Perhaps a year had passed and the groom had not returned as he had promised. Y cuando ella se desanimaba, recordaba 2 cosas. And when she got discouraged, she remembered 2 things. Primero, se acordaba de las promesas solemnizadas en el Ketubá. She remembered the promises solemnized and signed on the Ketubah. Ese documento legal que no importa qué tan solo o triste se sentía, declaraba inequívocamente que ella le pertenecía a él y que él estaba comprometido a regresar por ella, no importa qué tanto tiempo había transcurrido. That legal document, that no matter how lonely and sad she felt, it declared unequivocally that she belonged to him and that he was committed to return for her no matter how much time went by. Lucas narra las siguientes palabras de Jesús hacia sus discípulos cuando llegó el momento para tomar esa tercera copa. La copa de salvación. Matthew, Mark, and Luke narrate the following words of Jesus to his disciples when it was time to partake of the 3rd cup, the cup of salvation. Mira lo que dijo Jesús. Listen to what Jesus says. Beber de esta copa, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Luke includes the following words to his disciples the moment that Jesus partook the 3rd cup with his disciples. And he said in Luke 22:20, "This cup is the new covenant in my blood that is poured out for you." Queridos hermanos, eran las palabras, las mismas palabras que un joven le decía a la joven cuando se quería casarse con ella. They were the words that a young man would say to a young woman when he proposed marriage to her. En esencia, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, los amo, te doy mi vida. ¿Quieren casarse conmigo? In essence, Jesus was telling his disciples, I love you.
I will give my life for you. Will you marry me? ¿Te imaginas lo confundidos que deberían haberse sentido los discípulos al escuchar a Jesús usar las palabras que un joven le diría a una muchacha cuando le pedía las manos antes de la tercera copa, la copa de salvación? Can you imagine how confused the disciples must have felt when they heard Jesus use the very words that a young man would say to a young woman when he asked her for her hand in marriage as they were about to drink the third cup of salvation? Es que cuando llegó el momento de que Jesús expresara el amor que tenía por ellos, no pudo encontrar mejor manera de expresarlo que usar la imagen del amor entre un hombre y entre una esposa. It's that when the time came for Jesus to express the love that he had for his disciples, he couldn't find a better way to do it than to express in an image, verbally, the image of the love between a husband and a wife. Y así como el joven le tenía que decirle a la joven que iba a tener que irse, Juan 13:33 nos dice que Jesús le dice a sus discípulos: aún estaré con vosotros un poco, y a donde yo voy, vosotros no podéis ir. And just as the young man had to tell the young woman that he was going to have to leave, Jesus in John 13:33 tells his disciples, I will still be with you only a little longer. And then he says this, where I am going, you cannot come. Al decirlos esto, Jesús ha de haber visto en el rostro de cada uno de sus discípulos una gran ansiedad. The moment he said those words, Jesus must have seen in the disciples' face overwhelming anxiety. ¿Y qué hace Jesús? What does Jesus do? Consuela y anima a sus discípulos usando las mismas palabras que un joven le diría a su prometida. And he comforts and encourages his disciples using the very same words a young man would say to his bride-to-be. Aunque necesitaba dejarla por un corto periodo de tiempo para construirle una casita allá en la casa de su papá, él prometía regresar por ella. And although he needed to leave her for a short period of time to build her a house at his father's house, he promised that he would return to take her with him. Leamos las palabras de Jesús una vez más. Let's read the words of Jesus one more time, empezando con el verso 1. Le decía a la novia, no se turbe vuestro corazón. Y Jesús le dijo a sus discípulos, creéis en Dios, creer también en mí. Don't let your hearts be troubled, disciples. You believe in God, believe also in me. Mira lo que decía. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? Y mira lo que dice en el verso 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Wow. Con razón Juan dijo en capítulo 13, verso 1, que él amó a sus discípulos hasta el fin. No wonder John tells us that Jesus, in chapter 13, verse 1, that Jesus loved his disciples to the very end. Querido creyente, ¿te has sentido poco desanimado con todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo?
amigo, hermano, dear believer, friend, have you felt really discouraged that just watching and listening to everything that's going around, all the chaos that's happening in our world? En estos primeros 3 versos de Juan capítulo 14, vemos la respuesta de Jesús. In these first 3 verses in chapter 14, we see Jesus' response to us. Primero, Jesús nos ama tanto que compara su amor por nosotros como el de un joven pidiéndole la mano a una joven. Jesus loves us so much that he compares his love for us to that of a young man asking for the hand of a young woman. En segundo lugar, pero así como el novio sabía que había un precio que pagar por la novia, Jesús nos hizo saber que Él estaba dispuesto de pagar el alto precio de su propia sangre en la cruz por nuestros pecados. But just as the groom knew that there was a very high price to pay for his bride, Jesus let us know that He was willing to pay that high price of His own blood on the cross for our sins. Y número 3, Jesús regresó al cielo para estar nuevamente con el Padre, a un lugar donde los discípulos y nosotros no íbamos a poder seguirle. Jesus returned to heaven to be with the Father again, a place where neither you nor I nor the disciples can follow Him. Pero antes de ir, nos prometió que iba a regresar por nosotros, para que nosotros pudiéramos estar con Él para siempre. But before going, He promised us that He would return to take us to be with Him forever. Y durante este intervalo, Él está en la casa de su Padre, preparándonos una casa donde viviremos con Él por toda una eternidad. But during this interval, He is in the Father's house, preparing for us a house where we will live with Him for all eternity. Esa es la esperanza que tenemos como creyentes en Jesús, hermanos míos. That is the hope, the promise that Jesus has given us, His children. Hermanos, esa es algo tan especial, el amor que Él expresa para nosotros. And that's an amazing love that Jesus expresses to us. Pero lo expresa a aquellos que reciben su amor. But He gives that and He expresses that to them who have received His love. ¿Y cuántos de nosotros lo hemos hecho? Les pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, sí, Jesús, yo te recibo como mi esposo? How many of us have said that? Yes, Lord, I receive you as my groom, mi Señor, mi esposo, y yo estoy dispuesto de ser parte de la esposa, la iglesia del Cordero. And I am willing to be a part of the church, the bride of Christ. Esto es lo que el Señor quiere recordarnos hoy. And that's what Jesus wants to remind us of today. Él viene pronto, hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén? Jesus is coming sooner than we think. Jesús viene más pronto de lo que pensamos. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos una relación con el esposo? Do we have a relationship with the groom? Eso es lo que el Señor quiere recordarnos hoy. That's what the Holy Spirit wants to remind us of today. Entonces, vamos a orar y vamos a asegurarnos de que eso es la realidad para nuestras vidas personales. And I invite you just to take inventory that is the reality of our personal relationship with Jesus Christ right now. Amen?